ପୌଗଣ୍ଡ ଲୀଳାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କାଳିୟ ଦଳ। କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରୁ କାଳିୟକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୀରଭୂମିର କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରୁ ବିଷାକ୍ତ ହ୍ରଦକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଳିୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଛି ଏବଂ ନିଜର ବିସର୍ପିଳ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆବେଷ୍ଟନ କରିଛି। କୃଷ୍ଣ ଦେହକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ କରାଇ କାଳିୟର ଆବେଷ୍ଟନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ପ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଛି। ଶୁକ ଉବାଚ କୃଷ୍ଣଂ କୁ ଆଗ ପଛେ ଚାହିଁ ଗର୍ଜଇ ରଥନା ବୁଲାଇ ଦଂଶଇ ପୁନଃ ପୁନଃ ପାଏ ଗରଳ ଛାଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଗୋବିନ୍ଦ କୋପେ ଗୁରୁତର ଉଠିଲେ କାଳିୟର ଶିର ସର୍ପର ଶିରେ ମଣି ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଲାଗିଲା ମଣିର ତେଜ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦେ ଉଭା ହୋଇ ନାଚନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ଦେବେ ଚାହିଁ ମିଳିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ ଜୀବନ ଫଣା ଉଚ୍ଚେ ଥାଇ ତହିଁ ଉଠନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଡେଇଁ ରୋଷେ ନାଚନ୍ତି ପାଦ ଚାଳି ରୁଧିର ସର୍ପ ମୁଖ ଗଳି କାଳିୟ ମନେ ବିଚାରିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ହୋଇଲା ହରିରେ ପଶିବି ଶରଣ ଡାକିଲା ରଖ ନାରାୟଣ କାଳିୟ ଶିରେ କୃଷ୍ଣ ଥାଇ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦାସ ବତ୍ସଳ ପିତ ବାସ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ଉଶ୍ୱାସ କାଳିୟ ଜୀବନ ପାଇଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ସଭଏ ନ ପାରଇ କହି ତ୍ରାସେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେଇ ସତେକ ପତ୍ନୀ ତାର ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀର ମରଣ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀହରି ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ନାମ ଜପନ୍ତି ଦିବା ରାତି ସୁତ ଦୁହିତା ଆଗ କରି ପରେ ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନାନାମଣି ନିର୍ମଳ ପଦ୍ମମାଳ ଘେନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ବାଳକ ତଳେ ଶୁଆଇଲେ ପାଦେ ପଡ଼ିଲେ ସର୍ପବାଳି ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ବନମାଳି କେଶ ବସନ ସମ୍ଭାଳ ନୟନ ଝରେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଫୁଟି କରନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ ବୋଲନ୍ତି ଶରଣ ତୋହର ତ୍ରାହି କରିବା ଚକ୍ରଧର ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିବା ଯୁଗତ ଭାରା ନିବାରେ ତୁହି ଜାତ शत्रु मित्र नाही तोर धियाना सर्वदेही तोर शत्रु मित्र नाही भक्ति करंती जे तोते जे बाबा जे शत्रु मते
তোতে সাধুপণে ভজে সে তোর দেলা ফল ভুঙ্গে তোতে যে ন জানাই চিত্তে সে প্রাণী তরিবে কে মন্তে আম্ভর স্বামী কবেড়ে দ্রোহ যে কলা পাদ তলে এ দোষ সহিবা মুরারি আম্ভে তোহর পরিবারে প্রাণ ছাড়িব এই ক্ষণে তুমি ন জানো চক্রবাণী আম্ভଙ୍କୁ দিয় সমিদন তোরে শরণ ভগবান পাদ প্রহার ছাড়ি করি উচ্ছ্বাস হইলে মুরারি কালিয় জীবন পাইলা শ্রীকৃষ্ণ মুখକୁ চাহিলা সভয়ে শোক গদ গদে পড়ি পড়ই কৃষ্ণ পাদে কালিয় উবাচ बोलोई शुण नारायण जगत तोहर बियाण सर्परे जात कलु मोते स्वभाव छाड़ी बिके मन्ते तामस गुणे जात करी गरले कलु अधिकारी तेणु मु क्रोधे बस होई स्वभाव छाड़ी न पारई तोहर माया जानू तुही भना थरक भावग्राही तामस गुणे होई बद्ध तोते मु कली अपराध एणु निष्ठुर मो स्वभाव विचारी दंड पद्मनाभ जे तोर इच्छा मते कर तोरे शरण चक्रधर सर्प विकल कर्णे शुणी दया सागर वेणु पाणी बोलंती सर्प मुख चाही कालिंदी हृदे नथा तुही बंधु बांधव घेनी संगे समुद्रे पथ जाई बेगे जलधि दीप मध्य गते गरुड़ भय नाही तोते मोहर पाद तोर शिरे लागिला सहस्र फणारे गरुड़ देखी निस्तरिब तोहर चरणे पड़िब निर्भय होई बेगे जाओ मोर भक्ति हृदय बह ए जल अमृत मु करी गरल दूरे परिहरी ए बने जेते बनचारी आनंदे जलपान करी सुखे बंचिबे सत्व जीवे बने निश्चिंते रहिबे शुण कार्य मो उत्तर कहि तोते देई बर तोर मोहर ए चरित जे सुमरिबे अविरत सर्प विघाते नाही बाधा जे मते तुमरे संध्या ए जले स्नान करिबे पितृ तर्पणे पिंड देवे आहार तेजी उपवासे जागर देई नदी पासे मो नामे रजनी बंचिबे सकल पापु से तरिबे श्रीहरि आज्ञा घेनी धीरे धीरे उठिला धातिकारे कुटुंब घेनिन संगरे पूजिला गोविंद पयरे गंध चंदन रंग बास अमूल्य रत्न मणिप्रास कमल माला कंठे देई नाचे आनंदे गीत गाई कुटुंब घेनी प्रदक्षिण कालिय कला पुण पुण उत्तर दिगकु चाहिला गोविंद आदेशे चढ़िला बसिला साहेर भितरे हरि चरण बहिषिरे जलधि पति पूजा कला नाग गोत्र कुठा बदेला कृष्णर अनुराग करी पूजा पाइला खगरी भक्त जन एणे रथ कहि जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कार्यमोक्षणं नाम सप्तदशोऽध्यायः।